महांगा निर्वाचन मंडली अंतर्गत निश्चिंत कोइली ब्लॉक रो अग्रणी शिक्षानुष्ठान सुभद्रा महताब महाविद्यालय पक्षरु 47तम सुभद्रा स्मृति दिवस पालित हो जाइछि। ए स्मृति अवसर में कॉलेज अध्यक्षा डॉक्टर सुप्रभा परिड़ा सभापतित्व करता बेले मुख्य अतिथि भाव स्थानीय विधायक शारदा प्रसाद प्रधान जोगदे महिषी महिला स्वर्गत सुभद्रा देवी जीवन दर्श युव समाज पाई ध्येय हेबाकू आह्वान देइथिले। ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଧ୍ୟାପକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ମେମୋରିଆଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ସବୁଜ ବଳୟ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର କବିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ମାଟିରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ମାଟି। ଯେଉଁ ମହାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏକ स्वतंत्र प्रदेश भाव परिचित पाई एवं ओडिशार प्रथम प्रिंटिंग खबर कागज उत्कल दीपिकार मालिक एवं से आम से माटी की आज धन्यवाद। एवं द्वितीय कथा है ओडिशार शेष प्रधानमंत्री ओडिशार प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर हरेकृष्ण महताबंकर सहधर्मिणी सुभद्रा महताब जड़े स्वाधीनता संग्रामी महिषी नारी नेत्री नाम नामित एवं डॉक्टर महताब द्वारा प्रतिष्ठित महाविद्यालयर 47तम सुभद्रा महताब स्मृति उत्सव में जोग देइथिबारु मु निजकू धन्य मन करुच्ची और आशा करुच्ची ये अनुष्ठान ओडिशार 1 नंबर माने शिक्षा अनुष्ठान हो आर शैक्षिक विकास एवं भित्तिभूमिर विकास यथेष्ट परिमाण केमती आगू करा जाई परिबो सेति में मध्य आमे चेष्टा जारी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट SCTV ओडिया।